Okay, so share ko sa inyo to guys, no. So ngayong araw guys ay dumating na guys yung pizza natin guys na Powerflex guys, no. So ito guys yung install natin dito guys sa ating phone device guys na Realme C15 guys, no. Yan. So ngayon guys ay share ko sa inyo guys kung paano natin guys ikabit ito guys or install natin guys, no. Yan, so buksan natin ito guys. So pang ano daw ito guys, no. Oppo C11 power. So pwede daw din ito daw guys sa Realme C15. So tignan natin guys yung loob niya. So ito guys yung Powerflex ni guys, no. So install natin ito siya guys. Papakita ko sa inyo guys kung paano natin guys install ito guys, no. Yan. So una natin nagagawin guys para ma-install natin guys yung Powerflex nito guys, yung bagong Powerflex nito ay tatanggalin natin guys yung SIM tray niya guys, no. Yan, tanggalin natin yan. So tabi lang natin yan. So dito guys, para mabuksan natin ito guys, pwede tayo gumamit guys ng pang opening tools natin guys na maninipis, or pwede tayo gumamit guys ng kuko natin guys, no. So sa akin guys, prepare ko guys gumamit guys ng kuko guys. So papakita ko sa inyo guys kung paano natin guys buksan guys gamit guys yung kuko guys, no. So yan siya guys, no. So nabuksan natin guys. So dahan-dahan lang natin guys, no. Yan. So tabi natin yung guys yung back-cover niya. So sunod natin guys, tatanggalin natin dito guys lahat guys ng mga bolts nito guys, no. Para ma-access natin guys yung sa loob guys sa board niya. Para makabit natin guys yung Powerflex niya guys. So kung makita kasi nyo guys ay stock up na guys, no. Tsaka sira na guys yung Powerflex niya guys, tsaka yung volume niya. So stock na rin, hindi na rin naglalaro guys, no. Ito naman ay sirang-sira na talaga guys. Yan. Kaya kailangan talaga natin guys mapalitan nito guys, no. Yung buong ano nito guys, buong flex nito guys, yung Powerflex niya. Yan. So ngayon guys ay tanggalin natin muna guys yung mga bolts niya. So, ayan siya guys, no. So, natanggal natin guys lahat guys ng mga bolts niya guys. So, ngayon guys ay tanggalin natin guys yung cover ng motherboard niya. Ito guys. Yan, so tabi natin yan siya guys. Sunod natin gagawin guys ay tanggalin natin guys yung battery niya guys, no. Or yung FBC connector ng battery niya guys, or yung flexible printed circuit niya dito guys sa terminal. Yan. Tapos sunod natin guys yung fingerprint sensor. Yung flex niya, FBC connector ng fingerprint sensor. So tabi natin yan siya guys. So natanggal natin guys yung battery niya. So kailangan natin hilain nito guys yung battery niya. So tanggalin muna natin guys para makaano tayo dito guys, no. Makayos tayo ng maayos guys. Yan. So tabi natin yan. Sunod natin guys, tanggalin natin guys lahat guys ng mga flex nito. FBC connector nito. Yan. Tapos tanggalin natin guys yung antenna niya guys. Yan. So kung makita nyo guys, no. Tapos pwede na natin guys angatin guys, no. So tanggalin natin guys yung board niya. So tanggalin na lang natin guys yung antenna nito. So ingatan nyo guys yung antenna nito guys, no. Kasi pwedeng maputol ito guys. Kapag naputol ito guys, wala nang signal guys yung phone device nyo guys, no. Yan. So ito guys yung motherboard niya. So tabi natin yan. Sunod dito guys ay tanggalin natin ito guys yung damage niya guys na Powerflex nito guys, no. So para matanggal natin yan guys, pwede tayo gumamit guys ng maninipis natin guys na mga tools. So parang ano naman sila guys, no. SIM lang naman sila. Yan, kung makita nyo guys. So, SIM naman sila guys. So, tanggalin natin.
So yan siya guys, no. So natanggalan natin guys. Yan. So ito na guys yung damage guys na flex guys, no. So ngayon guys, yung gagawin lang natin dito guys ay linisan lang natin guys, no. So tanggalin natin guys yung mga natutuyong glue na ito. So yan siya guys, no. So malinis na siya guys. So sunod natin guys ay tanggalin natin guys yung sticker nito guys. Meron naman siyang ano dito guys na kasamang pandikit guys. Kaya kahit hindi na tayo maglagay na guys ng mga pandikit niya guys, no. Yan, so meron na siyang pandikit dito guys na kasama guys. So sunod natin, install lang natin guys. So ito guys yung unahin natin guys, no. Dito guys sa ground niya guys. Ito guys yung unahin natin dikit guys. Bago yung sa gilid niya guys, no. Yan. So kung makita nyo guys ay nadikit na natin guys, no. So sunod natin guys ay idikit na rin natin guys yung sa gilid nito. So ayan siya guys, no. Kung makita nyo guys ay nailagay na natin guys yung bagong power flex niya guys, no. So ito guys yung damage niya guys na power flex. So ito na guys, ngayon guys yung bago niyang power flex guys, no. So sunod natin guys gagawin guys, ibalik natin guys yung motherboard niya. Tatry natin guys kapag gagana siya guys, no. Yan. Tapos balik natin guys yung antenna niya guys. So ayun siya guys, no. So naibalik na natin guys yung antenna. Tapos sunod natin guys, balik natin guys yung mga flex niya. Or yung mga FBC connector niya guys sa kanyang motherboard. Tapos sunod natin guys yung ano niya guys, ng battery niya guys. Yan. So bago natin guys balik guys lahat guys ay try natin guys no kapag gagana guys yung ano niya guys, yung power flex niya guys na bagong install niya. So maglagay lang tayo dito guys ng isang volts para sa ground niya guys.
So, try natin guys, no? Kapag gagana guys yung bagong Powerflex niya guys. Yun. So, kung makita nyo guys, no? Ay nag-display siya guys. So, gumagana guys yung na-install natin guys bagong Powerflex guys, no? Yan. So, ganun lang kadali guys, no? Kung paano natin guys install guys yung bagong Powerflex natin guys sa phone device natin guys. Yan. Kung nasira guys yung phone device nyo guys, nasira guys yung Powerflex nyo guys, so pwede nyo yung guys palitan guys ng ganitong pisa nito guys, no? Yan. So, I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial na ito guys. Sa mga bago pa lang sa ating channel guys, no? Huwag natin guys kalimutan guys i-click guys yung subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.